alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mari mo kakumbeni go fayni daga go terin kana Mauritania television ka masalangi sonin kan kanne wakati suke haqqati ganari o gadi barne khadanga mogobe alla gana serebe arsagoya o dinari taxuyere ona masalanta sugandi o daga suko mantonga ona haqqil faraqi akam yo lenki khanu kundunya hawa soy khore no nga alla gado do serebo arsag me lenki kenno yima waxni nya hado kapalle mo o mare nyigu yo iga odanga jamane ke so ima sangu sere yo kapalle ma bega hotenga hayani o akhi ado maremme iga tindanga yeli jawara aga bakka o sandigra bega sikkido o yorinda ke khibare yo akenna khirsi gesunda logonde mbatta magenya aga sikkido fumbe iga tani agence nationale grande mur verte aga ayani ken khibare yo sertana bega yare buyagi kamara yo aka bakka dibe begani tashot barania yo buyagi kunga akhani agronominya omari sikandi be gaire kenni Demba Abdallahi Kamara yo Demba Abdallahi Kamara aka nayan dingrabe o sandigrabe ga sikkido o yorinda ki khibare igati no ko be danga environnement yo akana nonya akana directeur adjoint yo no ko be direction be igati danga direction réglementation légale go akana Kenya ya yo oda khasu ko mantonga oda khatiga oda khamama khagari nyimi Mauritania television ka ngango nga kudo khana fatam fansindu debari odo mare musu ko manto ndang yo jawara khado mare mullawa me kunyini kembere o masalantanga onaro ano. Assalamu alaikum. Donc fi faranda bo mo tanere musu kunyini ku ben suga sonin kan kannen ko na do sonin kan kamugano o wisu kunyini a finlande ngo télévision mamana ige dore ke be ut kato département kay ke ngeni ministère de l'environnement et développement durable to na lier lenki o dina masala o do soni kon na masala gil fo be ni gatti ngena environnement kille donc wa hamam ken kam yo o xirsi bu yagi Kamara o télévision ko wa mamana télévision ga perso isusuma da gonyo mo be ga télévision o isuma mana o sersuga o terengal lenke wa kha mamana o a télévision ke télévision sriani o to gili haqqati nyogo o debani mukur aga soron tirna aga tiga debe jamane ke khabar kenga fi ana ga joppe ko ken fi o kha mamana ken kama o khirse ke mamana télévision khirse ko mamana ken kama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ogo Omar Musoni ko wisu kunyini kubeni suko trinka na sasa do kubeni garno trinka ewa o radio ke gati kana o imamana yagar ke dure bede bede garo giri igatona leonal mesla environnement kille agatingene o jamane aruduna mumus yo mare mutarinkano hado mare mu hado akhini khadi khanno mugo ayagani homare nyugo ayagani yeli jawara directeur adjoint yani sandigrabe gasi gatini agasi kido yori ndan khabare o gatini no ko bedanga ministère de environnement yo ado mare nyugo ayagani buyagi Kamara yo akhani sare aga yatini ga agronomie yani fumbe gatengene geli soxe en kille ado homare nyugo Abdallahi Demba Abdallahi Kamara yo akhana directeur adjoint ken sandigrabane be gasi kido o yorinda khibare yo mare mutarin kanu hodo masalanta be gari kata khaya lenki odo mare mo nga higo masalangondina kamma iga haqqile iga haqqilu nyankandina kamma kenya fumbe gati ngani gelli igatin ke bidanga o yorinda ke khibare nga o environnement khibare walla ga onati albi'a yo osafe nyana kenya kamma lenki bawoni hadamre mesudambe angana mugo nanti an dingaram faramforo kenya an environnement ngana labe adang environnement ngana suro yo angana mugo nanta ngunne ka asuro afaramforo kenya angana an environnement mana anyorinda angana korosi angada tanga angada sorgo mogobe agan qawa yo ken sabu danda nyani lenki yo godo mare mo ko khiri al hal ninga mo ko be lenki am sanku saresu yo di khiriya ina o khir fata fumbe ga tangani gelli o yorinda ke yo fu hakhbaru be ni o gadi taxi ado gan qawanan sigmo gobe fini be ni gado firi o gan qawa kunga o gan qawa ilana katudu mo gobe ado ku be ni to ko maka gelli batta kasonga o gan qawi tangana iglaga jidini mo ko kebe yo harsa jeli jawara trinden nga tingana nya yo gan trinden kebe kenya go muku abada igatini yorinda ona osuga xanne be muku environnement wada ko muku environnement on mulla environnement nyi magane kebe anna bangande mare munda. Merci.
donc environnement ngen kebe kenni hadam remme biranta ke aga biren kebe no kenya na environnement fofo suga ado kebe ga fobe ga biren dome aga biren baka kube kunya na environnement kube na aga biren bakke kunni manne ji fanke nyinye yitte nabur putuk fofo su aga adaga biren dome otin kunya dang hadam remme environnement adu kuben be ga biren dome donc ke environnement hadam remme mbire ke dépendant do kenya bat environnement ke gana siro aw hadam remme ke biro siro din environnement ke gana bono aw hadam remme nyilani falle aw dunayi me muma ke aw yilani falle environnement ke bono yankuba environnement keya yo mari munda fami en kita fumbe to ngani environnement o kunya facerni mo xotane yo angana bunda ngen kini tuana nyani ana kati wallam fon katta andang una tangi o xirsi ayagani buyagi camara yo buyagi camara yo ko yeli kama jawara gar ko moxobe environnement ngani kebe ada bangando da yo environnement hakama atagandin ten taxandu man me hakama mote environnement ngadi gol nyanka suwari ana environnement kallen ka fi quoi angara soxe ngara environnement angara ga tangi ngara environnement ngono normal département do nabur gumo ponka mon do kube gati lusini yafman yanka environnement ganni bon département suka do ko ken service awono ma fini ko garni ga bangen seri kenyan ministère de l'environnement e keta kren donc environnement compartiment nyane quoi ministère suka do en concerne par environnement bon foani c'est une division transversale an ministère ne soit concerné parce que vraiment que akabila agabe nyan quoi bon ko département ni sou fofo gada environnement ka en concerné ko kat ke kundu nyani ona tengi waxindo kapalema ayagani demba abdallah kamar demba anyi motu fumbe ga tengi gelo yori ndaki ugamulo nan trendi kebe mende problème ni no kungana wori yori ndan no environnement no iga ibatten to ka environnement mana iga environnement iga bonondi yo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yo kobu angar komro anke soki komro be yo environnement ke lenki harona fay lenki kotas anna tele trinka anna radio trinka anna noxu isifendo environnement ke barani donc environnement ke lenki question narnya actualité donc aga kebe brondin agebe donc kenya ni ministère nuku i créé donc kenya ni igol ke toujours igolin kenya kama donc i kitab gebe bagandini i wo étude gebe de berni pour que problème lenki rat ku batu l'environnement ke l'environnement ki gari batu ku ben to yere anawutu dunano ok donc fo ñogono comme par exemple wacha anna daga usine niku ira fabricandini donc yi batten to xey anna daga tazias ni kubenira kangi ke gollin iwa batten to xere donc a batte ke woto ni kubenira wundi wa batten to ko donc a batte ke ageb ñaan donc kuñan sigi wacha donc o toujours la solution ni mur pour ko law ko battu haro lanti élimination direct quand même on diminuer fonné donc kenyani arlenki anna mugu ira sefene changement climatique donc asundo ko batwa donc engar secteur sur lenki a touché par changement climatique secteur su anya santé kille anya élevage anya l'agriculture angadag noksu ko batwani monsieur Diawara demba di bangandi men xamaga xagu o conseiller o gan xaw kungalla igi batten toko o yori ndaki xagu conseiller ona kungara ona lato bakia o gana lato kungo de mana o environnement ke conservante iyo ko igir ko mo be environnement ke c'est transversal
donc département sugadu secteur sugadu iga golñan laqqe sugadu angama deberti mogo a fobonondi environnement donc ministère environnement ke akendo département suga mota golñan kille sugadu o di golñan domiya o ku kata koyniya ke golle haga deber mogo be an kawñan kundu hagama deber kundu an foña bonondi environnement ministère de la pêche o di golñan domiya pour que iga jiidum foni ku tangal mogo be batoni ku kube tangana goro kube ga gil europe garini iga jike bonondi iga gasoil ke do feke joko aga ñaxe ke bonondi aga ñaxe ke karni on ko ni danga aga fofo su igan qawañan mobe pour que environnement ke aga dalanne ken ko kuben be ga kangende be ken ko kuben ga sokono kuben be ga sokono produit ngi xama iga yitte ke jondi no goro no a fotan bonondi environnement angama debere haqqe ngan qawañan mobe a fo bonondi donc secteur sugadu igana golñana normalement ina étude nya de otina étude nya de ina étude nya de kebe gant fo bonondi environnement kebe ga environnement dallandi donc hana fo kita environnement kana tokimo donc kin étude ni ministère de l'environnement iyani suivene iyani validene igana golñan kille su de berni ina in ko ni danga o deina de ber domi ina étude ke validé inda validé ke ñaan siki environnement ke ka tokimo yo harsa monsieur Diawara wodanga finna dome oku ganni wonyamuko igatini changement climatique wonyamuko occidentaux ni ko jama goroko bo sasa ko ga fini nga ilo max o fame kam min tare nga joppe na khasobe sasa kam nga iflaxati mulle nga ñaan mo gobe aflaxati wa al hal ni su iflaxati o xama est-ce qu'il y a changement climatique kebe kon Kenya taguman sunan jofoka ma oku harsa golle kam jofoko le changement climatique ke ngene fobe lenki anya duna su xibare anya duna su xibare nyang ko mangar ko mo be ganni o nyam ko titubabin kara gilli 1988 tubabin 1988 tubabin et groupe d'experts créé nanti ina étude de pour hadumremme nga kebe torna environnement o golnyang lakku kuga fobe torna environnement gillo usine gillo sore gillo tangue o ga fobe bonon environnement puisque il constate nanti kam mu ngani mobe mule ngani hakati be to ngani hakati be échanger gil pol gil glace nga nok be glace ntaxay wacca ngasi mana kebe go nyam ka jofo xay baawno len ko do wori kam mun sage taxaner mo bu sage nok chot kam me nyer ner gid maxani sine mu man kam men sage bito fil wol bito sik e wa mul len taxarin donc kusun changement ya fini ya o gedi wori o igan qaw o gan qaw o ga gan qaw gilli o ga sikidi batte pour ko do duna sunan ke fi o ga yaaki kitti mo o ga kilde kitti mo be pour que environnement ke o ga a contrôler mo bon fiani duna swans ngirda batte changement climatique ke bon agid manne o iga kebe kon ñiñe ke towe kebe agil ñiñe ke aga tel kam bon gaz ni yogo nan bloqué gaz ni ma CO2 na do metani kungil manne o usine ku ben gaere usine ku be o ga gol ñana iga tidem bagandi ado wotoni ku ga gasoil ki ga tidem bagandi ado soxe ke iga so ku ben be ga sokkenge ben de ben wali aga na décomposer aw gaz bagandi ga tin méthane kunni bippe kebe go nyoka magodo kien na an kenya talla sutun donc towe be gana girti ñiñe ke ban taxtel donc atalla ñiñe ke tondi donc réchauffement climatique agir quoi ko yandi ñiñe ke tondi donc o katga jan kat ko mendu ken environnement ko golle ngen kebe wona famunde soro a danger ngen kebe sersu angana qaw golñal mogobe pour kuben be ga usine ninga igan qaw haqbe de ben pour iganti kus de zone ke torno ona ko yida énorme ngen ke bi gan qawnyal mogobe donc kenyani soro il faut que osuna famo agen kebe
bon ibe gollamani de bero angana nan tan gollamani de berni non a su contribuer na cause de zone Kenya donc Kenya ni changement climatique e gir Kenya duna soin ke filenki jamanu du convention signé nanti sunangol nya dome pour que cause de zone ke ana ma to dégrader ne donc norme ni moy yiti yeddo 2100 imulla température ke bege do am dang 2 degrés pour que hadam rom nan ko birena anda to dang ken sere mi lan ta biren tuna no kunu yani kamara harsa changement climatique ke duna mu mando kharu ngame yo me nyenga tel wori waxatsu hotel me ni France ni hotel me ni Afrique jamanu wacc waxa jamaniki o khadi men de killu wutu o khaglaga ki golle to yeke be go maka ado kam koro ke be go maka jamani ke men de killu wutu comme duna sugati nan ke fe o suna golle ke gaja o kha jamani ke men de gaja killu wutu Jawara changement climatique ada su fotan fansoda changement climatique agir comme o nyamu quoi alen ko fa no ajo fo to lego nyamu ko len ko aro mo kamu ganno kamme arn 4 mois de meñ len ko da kamme ngana 4 mois du a ko ngal ko tan xata abito kër kawunya soxam fo lant moy nabu lanta ige fokita gundum foni oman changement climatique agam gilgi Europe iri usine gabu nya de bari usine ko bu tide ke be gato jere ngor ko ma gaz carbonique CO2 al méthane al fuma konsuda kam kunya changement climatique rit bon on a to expliquer a jamanu ko fi ina kilio go nutu pour que changement climatique agula fo bakke o jamanu ko on ken way fo fana ngene kebe tide ona fo bage tide ka fo bakke men o jamanu ko jama sembento fe technologie ko xasu ge nyeri ka tide ke fitana bakka fo gebe ak ben kenya tuno oda ona fo na ke wot xaso ko xado wor jamana ki wot xaso agana je sine antawro to de chap man ko su intir xas kare ken za a contribuer au changement ken suy batten to ko gole changement climatique wot xasen ke nga be ko fila ngene kebe imat gaz carbonique ona ité oni lori parce que ko gaz ni ga baka go surtout gaz carbonique ité kan ke mutu aka amin donc faut argent carbonique ken ka fi donc itilori ado fu mon on a kaf do ma sir xamé jaman su o ka jaman lampu to ko ben ga ito matur jama gari miray verte ke de bari aussi man ke la fogo be fo changement climatique ke ko bon man tala changement climatique amplifié ana atalan khorondi kan koro iten tabaka so ken tabaka ga gaz carbonique fu man il faut qu'on a fait un kenga changement ko kilisu ko jamana ki duti gol ñeni kam yo xabane fe jaman ko tumo o demana parce que convention ñani kusu gadon convention pour le changement climatique ko suudu e ga jamano ko be ga sous développer comme développer e demana pour kina ko contribuer pour l'atténuation du changement climatique kundu ñani marimu onda fami enkita sri yo marimu harsa odo masala nga finname odo homare mu ñana dome hayagani homare ñugo yeli Jawara directeur adjoint ñani noko be gani ministère de environnement iga sikkudo fumbe iga tindanga agence nationale be ga sikkudo iga tini fumbe danga centre verte yo ado homare me buyagi camara yo akana sereya aga sikkudo soxe xibare mbatte ado Demba Abdallahi Camara yo hakaga sikki akana directeur adjoint noko be gani ministère be ga sikki gani noko bega o ministère bega sikido environnement xibare yo mari muteren kan harsa wado masala nga finneme ma haqqati nganda boso yo Demba diga men tinga na nyaay sasa yo comme arini ko isafe changement de climatique ki ala wonyan wo safe fay go bono ken kamma yo tiido idi sinni ko sigi kun kamma sri sinni ngati de bertini ado iga gollu burebe de berni o environnement yo xa mar mulawtini odanga bo gor la xeke haga itide ke be kono izine ntono o taxasige bentono da forni bullini o ga kum be kono donc o xa gunne ke mand bonondi
ma ku tide be ga ma nokobe ken tide en jofe no kha bon igra ko mo be changement climatique yo le adio wala ti presque adio fe durant mois su Kenya sigira agijan quoi yo si les sous une conférence de Berlin comme igra ko mo be conférence des Nations Unies sur le changement climatique qui est sur IRCFN de changement climatique ofa qui ngacha yo girma o dobu ko ba on a ti girma ni comme usine ni tono usine ni tono fotan ni tono woto ni tono mais changement climatique comme wacha on a ti changement climatique angoto wacha o ko wacha oni o changement climatique be o sibino wacha on sibin jama farlu ko ya fumban ke xenno yere skana jama foranto jama développant to giratin ko benda des pays développés des pays industrialisés donc har changement climatique yan financé ina hana fumanu yan financé ina to wacho on a température qui est limitée à moins de 2 degrés ou ainsi de suite mais il y a l'in harina brondra khas kenya mo yan kini après harina brondi donc o fay kenya fay jofino yere donc on a au kara parce que ana ñiñe ke fay iw yitenkutini donc qu'est-ce changement climatique a touché yitenkuti e wa ñiñe ke iw soxon donc ñiñe ke yuma anga soxono tout le temps nokku ñogi wono ngacha ko par exemple wacha Allah wa khare nyinno itunga kara serena rana subnondi ana yiteke saga ana fombani donc au sibi ke mo quoi donc woto ni mo bo walantin woto ngobono ha woto ni murno donc har anna exemple mo to ganni woto xamé ni wurno kara ngoto fo gebe ñi hormagne hormagne ewa do fombani aton gadi hormagne donc ite meñi kutin siri donc kesu hormanga ci perdi ba cause do changement climatique subini quoi yo kundu yani yo itu ko xibare nga mo gari inshallah yo har sa nga tigene nokobe yo yeli kebe kape Kenya ko mangeti o bangi lenki bon usine nintono woto kason tono comme ngir ko mo be changement climatique a girti Europe pays industrialisé ni kwani yandi fanke ke su poliandi donc a jongati bange wacha duna so kamle donc en produit en ken fo bre pour gaz produit entre produit a wa su kamle ket donc o kamma ke su wacha couche d'ozone ke su fermenté yani donc gaz su gana griete ni nye ke ga toye be bogan comme qui est que toye nyankani ni ke kan toye segandi donc qui est que toye law yankana mag jo foy mais ni ke toye lan tax segandi donc kenyan du gati changement toye ngo bondo ma ni toye ke be ga gel ni ke lan tax dangani couche ke be go kam donc ken couche pays industrialisé nous quand créer donc nous on est en train de subir donc au kuma fofo produire au quoi ke be produire c'est vrai on fofo négliger a sou fo capé kiyanda ga bende lenki jamanu su ke finance keta ke situation du on mande berne pour ko ogla diminuer non nya fagri agence nationale niku c'est des réponses à ça agence nationale Mirail Vert niku yidi créer ke muren manne ina yité lori ina activité de berno yité ke katmande ben gazine kubenga ogi produit ni yité ke ni gana donc yité ke enkat ken diminuer yite ke diminuer dunano ko nyaan kungazi ni ka gobo baawon kungazi ni yite ke bren kunya donc iti lenki on a Mirail Vert jamanu ko o ku yere wacce grand Mirail Vert jamanu tamdo bane o su ke finanti o ku Mirail Vert ke yere au mortane su traverser région itumi abi traverser ne nanto na yite siginde kenyite yan o diaman keta aga réchauffement ke diminuer donc Kenya ni sigi jamanu kusu ikefi Mirail Vert Afrique awdu Mirail Vert ngi jamantanni donc o ko xalle ke amana Kenya
on a développement de berno on a population in ta ondino ina bire ko gandi gani bire no mo be population ko na yille katno nga on a yitte brandino yitte ka aw hadam ro mo brandi aw environnement ke brandi awa environnement ke brandi yo harsa monsieur Diawara ñu fokk uga fumbe trena nga sasa bo angati hadam remme angar mu nanti anno ko ngamu ken ya gana labe make donc jamane ke kusinu danginto wori jamane ke ida campagne ni dabari fumbe bugati ngen jamane ke labande khabar donc jamane ke khakum sandigra ke ha ministère ke environnement donc adi na gane sitsiri ado suro beni gan xaw golin do me di kitun kinme yank jamane ke nako idfay kebe ga environnement ke agadi batten to nan ko tasu kenni gatna ke da plastique manaki donc ida manaki ida gaja usine ni ñere usine ni ko taxé mana usine ni taxé donc miskino ñere i xaga sikko do be do mbaté igi xagi na faxan kita manakiya xadi kitun konko bakka golle ke joppe do sasana o kana daga saxan harsa wono yokulo no manani ñano golle ke joppe do sasana man ne ndebari xama famu ni jamane le munya ma famu ma xamu remplacer kino aga manani ko remplacer golle ke awo hadalla kam maketa ndisimu golle ke nabugo kitane efi parce que oga toi nga Burundi bir jopo gel 2008 har ke lenki daw finmi est ce que golle ke am ko akoto khama ga ma khama golle ke xama famu ndoye yo golle ke d'abord monsieur Diakhaté mana ke d'abord problème ngeen kebe mana adange ngebe ya adange ngebe ñaan d'abord nabure be kana yiga aswotu nabure gana yiga alant sayin ko mota nabure marano ñara nabure ngana mana ke alant sayin nabure ke gana ta soko barake no xawayen tax jo fen anda so yite be kam ke ñite kala donc mananke a façon sugadu abure ñanta environnement hari debu ku noko jinkillu ko aga rana susutuna donc ke su mañati environnement bawni jingan circuler na asumunya o wotu jingana sigino fo be ga développer ndabat donc ke su mañati environnement bon manake ku sino danginto département ministériel gobu kefi dabat e sigi il décret que il devait 1992 le numéro 150 pour interdire la fabrication jusqu'à la commercialisation. Ils seront grindi, ils ga sikda batté au ministère que ils seront mutu, ils ga suivre. Donc ils ga suivre pour que surtout mana ke benengen Kenya buren sir. Bon mana côté ke meke o ga sukara lo voilà mana nege Kenya buren Kenya khabar nga ben fanken datel jamane ke fanken ñane fanken datel partout. Donc au girda batte ti ina a fabrication diminuée di loi de décret de bari donc harbi dula fofo sugado étape niane iri stadio go ba ori stadio go debe ko wonu to manay mi wal ari khada ille gil ori khadi o saga wala marché no donc étape niane haduma ko peut-être ima famo na famunde akote ñane famunde ke o gen ñamo ko peut-être département ministériel ba lant famu dini fillo lant famu dini il faut jamane so ngir soron so ngir so wana famu ono kitun kelme nanti manake danger ngebe ñana a danger onan qawa walla donc na soron famu di na hadam rum famu di fonga kebe dangerante ngir sudanga hayan fo sunnanto onan ngir onanti dangina ona interdit donc kunkil do no diga do mais donc hal mo bon département qu'il faut essayer de regarder c'est-à-dire il a évalué il a fait donc on a que wara kun wala nya kun on a que rakfe on a que golñan kille rakfe donc hal mo on femme nanti il faut qu'on au suna femme il faut qu'on a on is hal mo on soit informé on a hal mo on soit sensibilisé il suna femme manake danger ngel kebe pour qu'on a que ta éradiquer donc faut ani ko mangir ko mo be khada ngana il faut bakay fanna pour remplacer donc kusudu kusu kille ngari donc ha duma onda étude ñane fo ani harba ga continuer
monsieur Camara Ouais. mana khabare ga ngar manori mana barke jawran def akko a kebe buron der kera so fatam fan so de naburo ngana ra mana nyega anta tilanta sayin o kuma na haratiya parce Mana que jibena jibena mana aga fo bon geeyini kenyam hoda so geeyini ko mana bega sakono ser sun tet ni ko ngena fotere asaye an sino nyawut yogone talte ma kemesini mana nga sayi an yo jamana ke ministère de l'environnement ke ndo agol burñi ir kenki lawt nantina mana fa ma e dine bak jamana ke no mana ke khadi gol nyame tere be ngat ko gol gabe de mana ke xbari parce que mana be ngi ganni alo len kinta ban ay intibana inde ban taxsin de nga dabari intibana mana ide interne seren tax mana retim jamana ke no ñime mana ñi fabriquer kala comment il kun su arrêté isro muti ga su kenda mana ke batte ga tel do sagani ya kursoni be mana nga ma ko ben ina mande njogo an kam ken campagne no su a campagne jamana ke no su ga fuma wotu mana ke admine fon ken ngatu awo jamana ke awo ministère de l'environnement har sa fi ni ko ni kituri aw fi ni ga ko ben ko tunga il mo tan ko bana amatu ko le sangare manga suro ke digir so ke ken ni kituri gol tan waje anga daga mana anga ta takar mana kini anga sig yogo ina fa sere ga fen woteti jamal enter ida enter ha yogo ina fa sere be ga na fina donc kemba na ari saram arab ari kon ko wo golle yani wada yuda batte angana golle anga tin ke bakke anani foga ma angaro ne iga foga lo mana ke batte ala nyana kubeni ga mulo ko wala kubeni trafic ne iga ga ko man to façon golle ana awda ministère ke yuda batte Omar Mohamed Amadi a golle nyaken kam masri bon golle ke ko wati tranquille ar golle ke be de berke ko jamana yogo niri imme Mauritanie expérience mana ke gérer mo ina ka fokitu bakke quoi bon kenga je crois que kenna Mauritanie ka oy marwuti en ken oy musuwatu mana be ngi debe ke nawo ado waja ay fo bagay fo bagay yo harsa kunu yani mare mu hodo masala nga finme o gasta ngana serebe kenna waxinya Demba Abdallah Camara yo Demba odu ko oti yonkin saha ando labe nyabati khakunqa khado ku beni ga yonkin saha krosini khadi yakitu nallo geneme bawo na ngari jogotor ni ngosu ma igada kha wa ministère keko parce que ministère environnement asikido environnement ke krosinde nya yonkin saha ado fumbe ga tengen gelli hadmere men modara ado hadmere men do kebe ga bren dome modara odo tersi jamane ke no asunto ko tori de be ke no ngere dingro har ke renki an fay ke taxun an fonsu be ga maga afogo woto jongon tamma anna fonsu ke na busi si anu yang kana udren ka tanka no andale mu taxun yo ke no yo ke nga kana si anu yo na nya ka choba nisima aw ko nga yonkin sa nga danta mewtu khagun ga be gani haga ministère ka ke be ay gani ministère de environnement khasiki wa environnement ki ga suro mo ko ga la be no est ce que ku jogu be ne xawgi bu sen do bedoko est ce kun sunti batten to ko environnement ke bonon dine ado iga kita martana be xanon dini population ke xadi men kilo wutu ken xa xanma tout à fait angar kebeko et surtout sahaki kara bon agati comme fosuni ko par exemple fosuni ko watte litini agebe parce que fosuni ko ira kundu ini soko ini wara ngotu aton qari muda ton qari mustikni ngotu mustikni kulina sirme wala ngotu mustikni kulina iuro no ku fosino ina bog fosini ko ina ragina sere piki si anu ro na ina bog bon kusu surtout mustikni ku malade ni mutu ina transpire donc kusu no mais ke kara agar ke betridi donc angoti onati la bien kara ministère mban golle fi donc ministère tan ni wono comme agar sahaye karango ministère de la santé wono ministère de l'assainissement wono donc kusu
usu a gollen usu golle ñan donc nat presque har jamane ke usu golle ñan usun medde mana ko mu jamane ke o lawa ala bandi mo be o lawa gejano o jamane ke la bandi mo be anya har population ni usu golle ñan mais o gari très kadi be wutu ko mo ga ke liten mo be o ga gejan mo be wol solution be ko maka donc fo ani angoto sinesu plan d'action ngi de ber ministère so wadu an plan d'action de ber angarin kebe de beri angarin kebe de beri an nawtu gilli 2020 no man de ber donc en plan d'action yana ngade ber donc ala gollu ko no sinesu yi promesse de ber mais fo nyaana asulan de ber fo ali na fo de beri fo wono ante de ber donc fo wono ang mula na de beri mais ananya ala nyan fo an sigi ang ma de beri wol fo tana an ki ngamul ang mula na de beri donc aga ko to no fofo garini fon anta mo galli wona su ma Allah ganda timmande waxti be yo bagi diga me ay ma ga am ngeen ñama ay wa d'accord kamera ngar ko ko ndo ñaan ko ngoto jamane ke mere agoba mere ko filwani ce qu'on appelle les déchets solides mere yogo no aro déchets liquides liquide nguma jike aro ko megatini beleti agoba jamane ke buru hakati akara ngara borom yogo la lan dangit e wa agobo ke potano ko potu ko gana go gel chen ke moñan gel kanno ambe ga kagume ande je na faire nyani ronoko jaman yogo dechen go ga ini itakandina fofo gene kayti rono fofo gene wordo me du ina xaro nok fofo ga aga moddo ina xaro nok o kon hari o kon tiro nyanga ngolle o ko kala hay nga ko lenta bagantini o ka ken kan no nya angana rek legal le kimi maire nga ma fo mbane au moins legal lesu nyang ko le na lono nyang ko le kana so sanda nyanga na bok anarga ajir nyang ko le kino mo ko nga wor fini debe kino igana nyang ko le ko rek kembre maire na ut andagi no debe kino anno dingra muru igat site transitoire ken site transitoire tari gatel bra nyang kisu debe kinyanga idwa su meñi no igana meni mala kembre matelo xoro na kite beni na de peyni utina rek ina jox debe fal yang kan jox ko nduna bo bon tron ken su fama il faut ka nako nyana adura nako nyana kem préparer na il faut que ñi kina après daga kunyanga ak fo no fo ko beto debe ke na jamane ke no ji ke xale xawdu adama me ante bren jim fal wanqinia o cuisine ko no jiñan fo man hotel jo dosini bon agana suro yogo ni gar kebe de foskan ga de ber yogo no kuno da ñexe fo man ki def ina joxon kam aka watti ke sunna kenya bon watti ke sunna kenya bon jamane yogo no canalisation ñana ngam jile no ko ba hotel no ko ba galena ji ka hakati no ko ngon may gan surondi ina ile utiliser na khali ina na fete ana fete ina itulorte ina fodan ne ber o am jo fino a traitement kan ko mako xawdu traitement ko gofu ñaan peut-être pour être bo activer boîte nati les bactéries tout ça ken yin traiter mako ñaan aga réutilisation ndulo o am jo fe ke fina fumbe go to ba ken fosnu quoi ana fosne ne ber fos xore bido sig kaso sig sana fogo wantino yo wantino ona benen khirana ana ndaga jog ona karana bo ana daga ni montan gani kangana fay no sonno angana 20 cm jinyane kamara singa nyana sugunu jinganya donc ji ro singa nga kebe sugunu kan tan kasi don kam ngana tere ana gok ana bu asuna bra siani ro ke ngara kan ngane kam c'est un problème de santé publique. C'est un problème de santé. Santé publique. Kundu nyane harsa mare mundu famille. Kenga jaman ki waxa yi ko nyankar be gatini office national d'assainissement. Ken bening ma. A projet nen xey ma xamni dem ki assainissement loni. A wor sineso kangara ki planning su ma. Planning su ma nanti par étape. Nord, sud, fuma as planning ma be gatibal.
mais assainissement ça demande d'argent beaucoup xaalis ñani ado réseau anga tang réseau de pour ana ji ken traité a xaalis yaga be ñan ara ga to ji xaw ji ke be ga woron kaddo c'est presque le même réseau soit un réseau bané à financement ça demande beaucoup d'argent bon peut-être que d'ici quelques années on va arriver à ce niveau xaw wacce problème ki awdu abrante ñoo su yaxé merengue jama ga way aka serenga cadre de vie que c'est très important cadre bre mo sere anga mo ko na bre no ko labante no ko senente a kento ma len ne li ngeen yo kenyo problème d'assainissement c'est un problème réel ay demande ki cadre ki vraiment tapé yo kundu ñani Omar ñugo yeli Jawara ando mare mun digame mugo fumbe ga tengen gelli labe ke kara yo idi ko igandu ko tubeni ga joxeno ma xaw galla ko ado joxin jini beni ga fumbani o yonkin saha awi batte en toqe yo fo no gan xor kensu yalla keta xado soro beni ga gornyan domi bawo serbane golle hakumbe ga environnement ge fofu ga tengen o yonkin saha xibare ñe xakun taqine sasa o yige foni nga gilli nokoni bi angana legalu dantan to krosi jamane keno ko mumanya ona exemple mutu tori debe keno nokoni wo debe ke sere sudan be hammilan sorono anga makinye kunya yel har yogoni gana ti ke hammi sorono kha 90% a hammilan sorono angam daga mosquée Maroc wala khanga daga marché 5e wala khanga daga marché 6e wala kha nokobe ga jardin ko kara sere be gana ni dangino anga telle nyaren tikite nanga mo daga noñ anga na téléphone na kala khore amuru anna seganda no non kam si anne nga diren doki jinga joxin doki khadu suru be ni ga golin domi khadu men de killu wutu ken ka khagala ga kendi ga jin ba ko re mo gobe o khagala ga telle nyare muru anani no gon si diente an so wonde nyani khanga na telle manga no xufu ni nyamur kamme tare an bata khanya fumban est ce que hamano ngaria wala ma ko ham moya kita yo comme angel ko robe environnement ado département itana iswangol nyara kenkam environnement ki lengen kebe kenya la population ke na information ke ni famundi merenga keberti aga watu berti comme département santé iragla kemme sensibilisation de mer merenga kebe bonondi environnement ke jibre ber iga aga joren saraw ko no agla kebe bonondi environnement o golle ngen kebe kenni na population ke tuindi nanti iglao ke éviter mobe ona koyi ka moyen to kuma ko gati iga éviter département tan nyansi kudo kumbate comme assainissement ni nyansi kudo jibre ngatel no be nyanga ngatel no be yansi kudo kunkindi motani jikebe ga kilu ko mangel ko mobe jikebe ga fosi kudo noko motani a deninde nefe fo yana aga moyen horon tirindin bawonu jamango bu o gana jamanu ku ben fayigo karaku ijibure ki nutu directement ina den geji wolli ina den rogo yogoni singan no nokshotu o ku dabore ke taxumo ko ngamo be an kumme yano donc ngana jibe gana kumme no ngana tanga baga nan den sella mangana force nya de mangana pompe ni yamu hari gana suji hari gana tio lo debe ke suno ko jikelan tel geji mangana pompe ni yamu jikelan tel singa ke kama bawni nokshoti ni geji wuriya an geji wuriya jike be gano yere angana baga dina an moy goro nya terdi donc département gobu nyani jamanu souvent ngolle nyan ken environnement ke ngala kebe da kenya na seront sensibilisés mereke danger ngel kebe mereke ga kebe bonondi environnement ke ngolle ni kenya kuntuku santé do assainissement do département tan ni iqa golle yo harsa kundu nyani wona ile kata humare nyugo demba budalla kamara demba oga internet fumbe sasa golle sudambe hadum me ngana ni ando so wa golle jando khaka be ni ga ministère de environnement khado ko ni kitu loggene me anya jamani ke no feddu ko ni ga duna dangere ado ta galle mo be ni diga gingini ado duna ko duna jamanu kutu est ce que khado kan jamanu kitu na loggene me
khadi ga golin do me fumbe ga tengen gelli environnement kara yo na digame mu ro kubeni ga golin do me donc amoto français ga lotino da partenaire technique et financier donc ro partenaire ko ben ga golin do me na wuti jamane ken ko organisme ñok ni yere ori ga golin do me mais jama falle ñani ri installer yi implanter quoi ko GIZ ni et PNUD ni Union européenne ni oro kusu golin do société civile ravéré et ONG ni ko ben ga ONG de berni ori so ga golin do me quoi pour environnement killen quoi donc surtout ONG ni ko donc engrais digame ko wacha comme fofo kan sensibilisation killen ONG ni gollundi ira gollende ben fo gebe i spécialisé dans le domaine de l'environnement donc surtout sensibilisation de ben surtout notamment sur l'éducation environnementale donc angot ken golle ari renforcement nyatrin quoi asrin toujours na deberia ana population qui sensibilisée quoi mi sogali di ira pamul fonne quoi question environnementale donc oro partenaire khoron gollindo me kadi anawtu jama fallu au pays de la sous-région qui est anawtu Afrique jamanu ko benirano Sénégal ni Mali ni ainsi de suite oro fogebe gollindo yo angote jamanu ko environnement ki kille comme o giri tafna ko giri digame su ko yer tafna sur le changement climatique donc angote jamanu ko isu meñin quoi jamane sur sine suna conférence de berno ko be isu meñin non kadi accord ni signé iwu discuter fo gebe kam iwu négocier ndome donc iwu convention ñum simen menara ko mira environnement ki changement climatique gejan mo ko be do des certifications do fotani tagara d'accord kondo ñani ewa monsieur Diawara fo ma nga ko iyo nga kebe kape kenya comme ngel ko fara mo be environnement ki kenni foyani duna soin katif wuti golyan do même pour qu'on a que tout yara kita solution kité donc jamane ke a golyana ado duna soin golyan do donc comme kegel comme be état que jamane ke convention ni a signé convention comme convention pour le changement climatique et convention pour la biodiversité pour la lutte contre la désertification etc. donc une convention ni odo duna suango liandome kunga oga mede mana oga odiga golnyandome pour que environnement ki ga tel kare mo comme jamane no kon kadi représenter ngi ere ONG international ngi ere odiga golnyandome comme FAO ni comme PNUD ni comme UCN ni mondial pour la nature ni kunga ere kaga sikdo environnement ko bare comme GIZ ni etc. kun suwere ido département ko golnyan dome pour environnement ki gatel kane mo agatel kane mo be yo harsa kundu nyani odo masalan finme yo sasa o kapalle mo beni ga kamunga lemin hadi kay golnya lemo o murni maga o mare mo ngada elema be debero hodanga o mulla ina elema ke ina akoya yo kebe ga elema ke no nga o suko manton na afay dome geli ganni kenno hondi takasitu benu ga dabari aniya sohe kenno ho birado kisu bakayade ke khagudun sohana agarati gan kanne mutu ati khagun sohe ke munna hanga benyani bawoni ike idi kadun kondi na buru isu birena yade ina yugo khawutu hina daga gaga de buku benu gi karunga kenganti kummaha ati tampiye khore ani idangan ke ya kharika be ga sikido so hen kibarenga aka gara digan kannu mutu ati okuna molle do yille do makka nya sohon kebe garo tampindi ani sokki gabe ke ya ado yitti khoruko jaha kuna so hemmun na hanga be nyani ngili ganninga khahudun sohanuko i sohenga anado kamme mbane abatte kamenganta sohen kotoni dangania kenyan cigi jamane ke yumankenga adur koton tengani sohano ndangani kendur koto yeno gonyani de manduga dabari hobiga katta na tambangu dabari mohobe iga katta kantere jinu kuragana kendangi halle initenu ko komitai ke sohana gara digan kannen kangutu ahati ke projet no da sewoyen po hore nyan bawoni tono nyani odangani otenu ko ogi homini geli hobiga katta kantere jinu ko ke anyo dangani kuyo
horeya aga tongondi alla tigaye kendangi halle o sandigira kebe ga sikido so heddo na burumaraye ahamminte nyani mogo siringa hobe ga katta khagudun so hanu kudangani kenyan cigi de mandu ga dabari dangani gelli hobe ga katta ho na barrage nu dabari dang ke yigo kuna habaka ken sandigira aga digan kanni mutu ati ikunda barrage nu hilli dabari barrage baninga ato nyani mimlan adu barrage tana ato ngani derum kum barrage nu hiwasiki kantere jinu ku ganari higira gana mogobe kamem ngakatingana haikuti jinu ngakitene higitenu komini soxanu ku hidise woyen koy mogo siringa hobe ga katta ku projet nu dabarindenga o kapallema halima jagana nawari angada ko fatan fansende kallangunto angadi dabari odo mare mu ndang yo harsa khakumbe ni ga yere yaga angani yeli jawara ado buyagi kefini demba khada o mari nyagare nga khada khanne mugo fumbe ga tengene gelli soxen xibari o gunnu ko xibari yo ode fo ko bakay digame on fananga o gari changement climatique ke noko yo o gamulo na gatrinde noko belenki hadamre mesu dambe ga kinyaxen kamalenki allanti birene soxam fo nyafande yo ko buya gir kore ta fananuko yo sasa kammen tagarni wakati kammen gar harni wakati kebe alantaga soxam fonga alantaga amoyindi ogunnu ko ganni hadamre men nyimu daran kittey gundu fo ni nyimu daran kittey gundu fo ngay hadamre mengi ibradin kittey lenki o gana gunnu ko fay debe do debe na ngana sigi debe nyaaxi nyani debe bani do ko mulla wona tuwa man ne ndiken sababu gunne nyiti suga nyeme ke nyeme moko tabani antino ko gundu nyimbe ngoro man ne ndiken sababu yo comme agar wor mo be donc agar ko farang mo be nanti changement climatique ni quoi o gana fay o jamane ke depuis les années 73 kam men diminué bon o gunnu ko im karakota ba yitu ku be ga gunnu ko im daga kota ba ona fay gili sino ko bogate dullon sino 70 ni 73 ni kembre sino muma kamemere yitembre jinya gunnu ko rogo yoko ni o gunnu ko jinti tele nyinya ngore gidenya nyinya kewre kan tare jiken kammu ke atan yitumbre kenya jinge mede sino filisu kala donc kungunnu wo makano gidma rogo yoko ni dono jinya ga mede sino filisu yitte suga su kala bawna nyime ken tel no gidenya na wure donc kungudu kenyan sigi kun sino i répéter sino goburi quand même tare ken nye gunne ke bon nana gunne ke saga ndiketa gunne ke lan sagene hadum ramu ngami kitte ka fel il faut nangiriya jinya ko nga kube no ni debere ona ko jinsi ginde comme igere ko e mo be na barrage ni deberi jilaman kube ga non ko ti siginde har soro nan ka ti sokono jike gana sigi kada mudara ka witum bagane jike xanne ken asire nyante environnement kada donc ken su ko fumante yani jamane ke giri nanti comme ngel ko fana mo be mira vert mo ke na population sigi den zone di nyogoni ni bibrandi no inan ka sokono iga soxe ke be de na yitu lori kes pour que mudara ke be ke du ganni haraga mi le jamane no ko suro ko nyogoni ko quand même mudara ke na ko to yillene do ji nyaako ko be gi sigindi donc fofo lant ya digatin ke be su de biodiversité alanti ya nokko su ji nyaagante na nati bireyi melanti ya nokko su ji nyaagante donc il faut que na ji nyaako ko nan le do ko nya ji nyaako ngla sik nokko be o jamane ke nokko jinkillu ko o nakati deberni jingla sikki sorongla munne fente environnement ngla munne fente yo hasa kundu nyani ona ile kato mareme buyagi kamara yo buyagi andawuri soxano nga iri bagandi aussi mu soxenke soxananki angar soxanangar lolo ande naburu marana ka anda ada ni mekara yo soxenga munyasu naburu ko ga algo ixa mu nafa logono yo o gantirni ni kebe sasa soxanti ni ko ganni angana tibani soxo ana sino fi librade kinan lenga natini sikki ni soxo allah ta maram fak ñi ñoku ga ñaki alhalabi man ne ken sababu lenki ñi ñi kummeña wacce ñi ñen su sekkam on mulla kebe gel ken sababu anna fatam fasmare munda ewa kesu oto jamana keme angana fa jama an sahara jama kawante 80% singa ke singa ñan bo
ari ken no changement climatique li ke fe ken no changement climatique kam men taxari kan taxari fanke ngudu aro nyika gaden eroso ana balen bak ba bo nyike kebe nyim fo brante ataka bakke parce que ngana nyinga ti nyanga kete nyani ngana nyebe ak dangana si fam donc sine so kam men to bono fanke ngala do nyinga tele jingana da arafum areda jike eroso gaten eroso ko nyinga wacen mo gombe amoti inti agante nyi so ke gante kala mari bantano ada su wacen ala su kina daga futan da kala mani an wacen bon aga nabro ko ibren kany sutalo ne kenya kunu fo na ket 17 ke no nabro en kaga na dulu kini la akatinte akala hoy mu duluna donc hadamara do nabro ko ya wori am brendo bon kenya fay ak serge be igagili yowan parce que font gunne nani fontia o ga ñëw be sono ñëw ko bonoma agane problème be ma xolé le maye angala len kallaro xolé ka sere gantangal donc kamé be na ta asu jonga ken xolé ano du la ngeen tax de ben ko tan tax de ben ku barage ni manani ma jil man be ga taxene on a ketira gana mulé le man ngite ke soxena kër kitene ganni ñi berke ngoy man ak otina xaso mais o mara garo ko man ñi xangana awa andara ganti mo koy angana wara ñi ante problème ñal xolen joppa bara haraga ñal bar giri baras le anare ji kenake sikti so kenna sigi futana ka sine sonu ñi banu ko sonu kenna ngeen falle fitana ñagono bundu ñumbu ko ngawdo batte buni me kenna dana subina ar soole ke be ga khani sindana ga bakka arake anke mina o mutaw sokke o xece itu ana sagara ñandi batte ma bala xorem biye o bren ke bo itu gandi ngo onyu kurani de kunya ha anga onko benta bala du ka fa da ci bakka itu ko wacca ngari ten taxdu fofo ndakatu kitokate yitenya fo afosron usaga su bente mereñi kiesu anti ko gunno ko iglabe ebo xore ke am problème parce que kasu ga len kan xore ang fuman ke ngagil mi merci agili to quoi on a itu ngutu anta foro na place nget angati ne ngana ke ko kena nikira place ko me do ko ana xora anya yit ken taxdu donc kenya ro gunno ko asuglabe bunno fo sutañudu isuda ganni mottani ga kono mo e tum ya ben yame jamane su tellement également les années 1900 et quelques garnison Dakar kembe l'Afrique de l'Ouest asur na khaji mottana ngir chegar ma fon anga tum nya xore so la su gel touru kat xiw kat irni ga kan xare ga kan xamul xalen kan ba anduma antu bane wala itu khayma anga itu ko nang anyum tag ma nga xoda ngari fofon taxdu nga na sambe muta romo be gato na lo itu kenya kat biodiversité ba convention internationale ko kamas sur la biodiversité bon noko mo ko be gato les zones humides ganni gatini noko be comment ça s'appelle les zones humides les mares hein les mares kun taxdu dembele xoro ko xaar xoro ko isu dispar ibuli ganni angari hadame ke fofo ke subre no gilgi nawre kati di asubre ku no subri fofo andre ma kenya ro gunno ko ila yo oku harsa ogana kurosi kamme taxe antaka taxeni kenken naswa odo jamanu be ga gingini kamme ngam taxe murtan su a kontinte nga maroko xa wala ga senegal asunto irgin sini bo urfo kurosi Mauritanie ñi ñal lefin to to kamme ngam hartaxe Allah di haqqile lo hadam remme ar soxan ke tan ni koyo o gala ga fokitiya o ga jardin wonde barni o ga soxante tan de barana ni xaxon so xefe o suya nga jamane ke torde be ke lenki Maroc woto ni ñaan me batrni anga legi musutu Maroc ko ndawar o ko ga ñi ñan konton to est ce que o jamane ke man do ga ka ba kende barno o ñi ki yalante ke mutu
moy me am sigi ma fanga nyama kille kiti ken harsa ñen konto wa ñi be ga murtana ke be ñam asuxe ko fa bon ango sore o ko legi mun surni anti ñana o fru yun surni anti ñan jinya fal bon akte ma jingo ma parce que fangé ngo ma gaten fleuve Sénégal jibe ga holante fo man 300 mètres ki ba bakir ken do hakati so donc hakati so la ñaan hakatu murtana ko so ñaan ngati leng yogo ni maro sanket yogo maro ñaan sanket leng ngati yogo legi mi ngi dogan ka so ko ma sembere yet mo sembere har ji gant ndox bi la tekki nga soro ma ga kat legi ko soxna wala jileman anakati système ne nga xomi ni ma ko ñëwoon wono jileman Allah fo ko be deban il faut qu'on a sore jamane qu'on a sembe ñakini ko so ko o mara ko dang hammi soxano be ga soxno on a dem oni dem to engrais oni mo produit oni dem conseil on a dem ko jamane nada kana na ko dum mutana ga ma 4 millions 3 millions amata ko brande ine nya ka fofu angama sembere bo ganda bon fumi ga ko ngara ken ko concurrence xaw Maroko ar Sénégal wala di concurrence len ba e technologie so ren kare adaga mo kenya ni wa yo harsa kundu nyani demba o ga no ko be kon sa hakumbe ni ga ministère de environnement khada killu wutu gunnuku itube ni to ko maka gunnuku ado kala manu be ta sokke be ga o maka aga conserver ben mako be bawono du wakati wori xaw tracteur ni ngotu xaw killu mbagandi no gunne kenoko anka har gundu nyumbu nganaro agantaka mantora tok kenga wori kende mun na fa geberto danga o gunnuku o ko be ni ga no ko ni be soka ndo ko ni ado sokke nga bakka ko sini legaru o wori kenda batisre kinoa bana do demo gundu nyumbu ko siri imbe nganaro agari non takalla yo sasa kenga ken fo hado demo kenga siri fifilande wono itu ko ka kutunde kasaf ken ka kamma wona itu kutunde ngara bawno itu be ni gukuti kinkun kuti ugan qawiran place mo ko kamara ngira ko angana fo kutu anna fo saga bat ko ku gana kutu ko sina so kutu anyo batten ta to kono sasa yitlemanu be to kono widi kutunde nga fenni khadi tu ko kutunde har kaba lenga ngana sigi killeki ramol ko ni me batta khore ken makam mi gar soldon sote ken khore yagili tekiya khad mende killu wutu khaga siki kun killu kama fumbe gatangani itu kuteki khabare itu butube to ko maka kungala ga to ko maka bon taxinde ngana nya ki la mur ko sugar imi khore nya antikil jamantana sugar jamane ken ko khati ewa itu ko an sigi kambe kan taxane itu ngukuti itremanu be go maka ko kawta lantel khad mende killu wutu no amutu o gar kille be wutu comme un ministère qui fait wacha et région sura Murtan iratin wilaya représentant no il délégué à Goleni sur le compte du ministère délégué régional au Guidmara au Gorgol au Noktana donc kunya fayi l'environnement qui rebare yansikde donc il a équipe ñari mara donc faut ñu iratinda garde forestier wala gardien yudia yan ñi len gunne ken ko ira krosindin ibena itekutu ina laga ulina amand kebe ga joka ina sakankam wala kunya sikdo ko or ken kilawut kunya sikdi donc i golle ñan donc mobilisant ñani gunne ken ko yan krosindini ina mate serebe ina la donc angot har fofo citoyen an ka tut fofo hara interdit yan ang deberni soro ku duba yogudu ang deberni yogudu ante depena na loi ki respect bo kenke awduna lolo ang dagduna lolo awdu loi ni ko deberti kenya parce que lubure kan tak deberni fu bure kan tak deberni inti loi deber donc loi ko deberni nanti soro ku beni angi walla ira itegi kutuni kinyano ko agibe itu mateni ya foni ga bon wala tinina mati ya ina nya arranger mortana on sait jamais yo ka toujours odo loi ni me loi ni ngoma ira en cours aura sanctionné ku les sanctionné ko ra fo cap sanctionné ku
pour que sere na mu fete kebe de berni ko manga faten kende berni yo hadum me angada sangale sutu mo suku jolange magadi bennu londi ko ta gadi ñu monsieur Diawara digame o makanga kappe donc ken kille ko mangar ko mo be yittu ku maranden kille jamane ke dabarat kille go buutu ku ngatte ngen nanti yitlaman ko be to ko ma o gi garden mo be itu laman ko tokoro mo be normalement ini jinyaro ko motani ga tin da zone humide donc motani adi killutu na park ni ndeberi park ni ko yitenta ko tin kunga interdinte en comme parc de Diawling comme réserve de Tani Bega do comme réserve de Châteauboul comme réserve tanaw do ado forêt classée na kundeberi kunga yitenta ko tin kunga kunya yitu kubega yi mortani qabila sugadu anginyini kun classement ni no kun réserve ni no kunya to ko market ga yilen sare ni ga nyani yitto dam donc yitte ke kuti en no ku yitu be to keta zone kutu ku be classe en to fe je pense code forestier éclairante nyani diga forêt kutte ke yitu ku gérer mo ko be yitte ngan ka kuti ni mo ko be mangana ra qorengaga aga nyaan mogobe donc allant gil kundu tan ngata li tunkutu wala ngata qorembe angarin ay comme kegel ko mogobe on a une administration décentralisée au représentant une région Sougadu ado wilaya nga golnyan dome sere vega ngaw yitten kutuna se ligana autorisation kidanga nga yitten kutunu aga xaw kutunu mogobe comme par exemple antakaw yittu kutunu yittu beni iga xollen nogo selangan nok began xaw soxen selangan xaw soxen une autorisation kin kunyata na yitun kut kun non soxorake yimeta anti tu kutun xollen xanne angana yitun kut xollen xanne yeddo sino filani xolle ke dan tege suuto donc yitu ko ani nyinye ke suturin anti tu kutun nok be jinga gil giden ka maga gojini bawone angana no jindo forcé nyalli no angana yitu ko be an ko munya jabana itin ke jana érosion an ko sunya xollu nya donc en kusu ko anda angana yit angana permis muru ando délégué ke tel do me nokku be angala yitu kutunu agant fo torno donc filière nya gilla akutundire re ma gagere re ina su surveiller donc sere be gara riere normalement ando ko renga jofe mayere iga malagasu an règlement donc tu es dans les règles sersu gant règle man allant ron debe kano ando khorongare ina lagana igana laga iga sanction be ronanga donc il y a des autorités qui s'occupent de ça anyimya igana kebe rankama anyimya antelatu ko trésor de cette yo kundu nyani hoda digame nga wada fami kete sri wakati ke fantaka hame bakka yo harsa o kapalle ma lemin awa kamunga yo mari mundo kapalle mo higada elma finlande be debaro danga yo suko mantonga wana elma ke wana atrinka kebe gada batinga o suna fay o dome wana munna fakite kebe ga tangan o yorinda ke krosinde ado dege kan dumante manqangunya kunga marabegen dakhlet Nouadhibou dingra begeni Nouadhibou nawdigel kebe ga tangan fangu ko xannu yo ken ko nyal kunga gele duntongu be ni gano ngen ikati manqangu de berni gel kebe ga tangan nawdigel naburu xerxerente kunga mi ga xeli ci ngulle kudo folle mu naxti igi landin kati jikeno ko yo ken no mankange ke kunga ikate fatam pancin du kinne gel kebe ga tangan nawd gel fanka ke gel suru musud kunga gel kebe gen lenki igatin kebe dangin changement climatique ku do waxtni ko fra khunde fanka ke gan kawsi kebe de bern ken no ke duntonge agar kebe fatam panci kenniya ke mankange be iga de bern lenki ku do ku naburu nakti kunga follemu igi yilanden kat jike akitiya kunga killay jube igel city nokbe geni bon anani o jamane ke Mauritanie ado Maroc do Portugal ado Espagne igedi city mena khangen ken noko ad bangandi nanti de mananku mekita kudo iga ku gollu de berno kunga bawni ken naburiya munna fam fo khori ga kunga gil kebe geni jike no khungen yoken noko ad bangandi gollu ko ido gil kube ni gi de berno do me kural mo kube ni iga sikido gili fam ko khanne ntangande
kenno ko ke kuralden qore kunga akaged kebe ko kenniya golnya lemma ko ke aga tangan kebe kenniya fofo gen fangu ko xanu igi korosin gil kebe gen mexe makendi imetan ar bangandi gilli golnya lemma khubega ido gilli dingirabe iga khil hawdar gin in khangen muhobe aga mpatanta yo kenno ko id bangandi fanka ke fofo gen lenki gil kebe geni nawt gil yorinda ke krosinde nya ima to ko falle kunga ida mo khon cuude ber kunga kudo duna dun ko nged laaj nu beni siti nawt gil kebe gen foga bakka ma naksini gil kebe gen kharandan ke lenki nawt gil mehe ke gil fanguko ado kebe gatangan yorinda ke krosinde ado dege kan dumante yo kapalle ma adama sumare nawari moxsri yo ando baraje angada ku fatan fasindu angadi debari mare mundang yo ko mare nyugo yedi jawara ida kinyando nanto wakati kentaka me bag yo sasa usuko man dogar ke elema be fay sasa yo kubuto danginto afrique jamanu soro nyogoni idmeni noko be gatini shami donc il se fait fumbe gatangani gelli fumbe gatangani gelli jinqannuko ado ji kebe ga jinnoko ugan kawa tangan mogobe jike environnement ngan kaw tangen mo ko be judum foni buga tangeni yonkin sa hankara ado ijida hankara yo xana man ko no dang kinga o gana se fa environnement qabare murtan no on qaw bandar gen qabare kon donc ku imagine beg bo wacca bandar gen imagine donc murtan état pour na ko nanta ade for xore de environnement killi o côté que 700 et quelques kilomètres, Bandargen a presque les tiers de la côte est protégée. Bandargen do jawling montagne kunsu protégée. Donc environnement kabare on korenyan montagne ma. Donc Afrique de l'Ouest mouma parc Québec a montagne amenti nokus. Donc parc ke rôle ngen Québec a korenyan lenki nyere Québec a montagne asare a koron Bandargen. Ku fotoni bego bo wati tin ku ndama infirmare fok monia c'est des espèces rares exemple nga mortal ngani wal nokotana yerefi antel l'amour américain wal nokotana ils sont très rares donc ils existent au Cap Blanc au Bandarga donc ñere Québec a mortani Kenya yani Afrique de l'Ouest sous ay migration y entraîné ina sare ma Guinée-Bissau ni ina re khoro Bandarga donc Bandarga ñani tangano ku bigagel Europe igarin Europe do Asie lengi asu brene motan ñaganya kenn mané o gedi o environnement ke tang environnement ke be go ma ko mo geto yitten kara gunne yitten go ma geji o ñere ke ga geji abrene yitten yitten kenya herbier marin ken herbier marin ñere ke brene kenya o manya tu yimega ka recherche continue au fur et à mesure au douor nanti Bandarga richesse begay aga ñere ke brene kenya e yelinge ke brene kenya dunama yelinge ñan dangina yelinge bega dangantu motramen dangen amen dangini no so yo donc mari ñu yel jawara on tumula wana digame ke koto khayde kinyando nanti o wakati nga anyeme yo mari mutrin kanu maghfuji lingen su continue o masala ngin ke lenki sunkenga alla gada arsawa boro soro beni gani dome ho mari ñu go ñani yeli jawara aga bakka o ministère be gatini ministère de environnement yo directeur adjoint ñano nga ado mari ñu go gatin dang buyagi camara yo akhani sariya haga sikki photo soxe khabare dang siri ado ho mari ñu go gatin dang to Demba Abdallah Camara akhana directeur adjoint au ministère be ga sikki no ko be gatin dang environnement odi anyi masalan tanga lenki yo mare mutarin kanu oda ka khempera lenki matatana alla gana ko raka su komanto alla gana sartan ni be arsago ordinary ta ko re wana masalan ta de bari khadanga yo ma kinga gati alla gana ko raka su komanto nga wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.